Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. I hope you are in a good condition today. So, for this meeting, welcome to chapter 7 by the title Because of You. After studying this chapter, I hope you will able to identify social function, structure of text, and language feature of expression of cause and effect. And also you can find other ways to express cause and effect, and also you can compare expression of cause and effect provided with ones from other source. Now let's continue our study today. Cause and effect. Okay, today I divide two parts of our lesson today. The first is how to expressing cause, and the second is how to expressing effect. The first one is we talk about expressing cause. You can see like this. We have three: because of, and due to. You can read because by say because or maybe because. You will use because for the reason that, or maybe for reason of something. For example, like this: why does the brain tissue not feel pain? Because it lacks pain receptors. So because in this sentence is a reason why the brain tissue not feel pain. So the function is to explain the reason of something. And then second is because of. Because of is as a result of something. You can see the example. Roads can be much harder to travel because of heavy snow. You can see on this part, road can be much harder is a result of heavy snow. So because in this part explain that a road can be much harder to travel is a result because of a heavy snow. And then the third is due to. Due to is caused by. The meaning is caused by. When our for example, when our muscles warm up due to exertions, we sweat more. So when our muscle warm up due to exertion, we sweat more. Due to in this sentence, the function is caused by. Sweat more is caused by our muscle warm up due to exertions. So I will replay once more. To express cause, we can use three ways by saying because, and then because of, and then due to. Because digunakan untuk mengungkapkan alasan mengapa sesuatu hal itu terjadi. Kemudian because of digunakan biasanya sebagai result atau hasil dari suatu kejadian atau suatu tragedi. And then due to adalah penyebab dari sesuatu. Contohnya kita bahas satu-satu ya. Untuk because ini mungkin yang sudah sering kalian temui dalam sebuah teks. Jadi ini sangat lazim memang ketika ada pertanyaan why, pasti the answer is because. Yang kedua yaitu because of. Ini yang mungkin kalian belum terlalu familiar. Untuk because of itu biasa diletakkan setelah
hasilnya dulu. Jadi hasilnya dulu ditulis, hasil dari kejadian itu ditulis, atau penyebab dari kejadian itu, hasil dari kejadian itu ditulis dulu, barulah penyebabnya di belakang. Jadi jalanan terasa semakin sulit untuk dilewatin karena heavy snow, badai salju. Jadi penyebabnya ada di belakang, kemudian hasilnya kita tampilkan dulu. Kemudian untuk Jutu, Jutu juga sama. Jutu juga kita gunakan sebagai penyebab dari sesuatu. For example like this, sweat more, ini ada di belakang. Due to exertion, ini ada setelah due to, and then we sweat more. Jadi semua otot kita itu mulai memanas karena latihan, dan akhirnya hasilnya adalah kita berkeringat lebih. Next, expressing effect. Kalau yang pertama tadi kita sudah membahas expressing cause atau penyebab. Yang kedua kita expressing effect. Well, the first is we use be and then be plus cause by. Kita langsung ke contoh. Let's see the example. The illness is caused by a virus. So, efeknya duluan yang kita tulis. Penyakit itu disebabkan oleh a virus. Baru penyebabnya belakangan. So, the illness is caused by a virus. That's the key. Effect. We write effect first and then we add caused by, continue with cause. Penyebab dari hasil illness ini tadi. Next, we can write like can and then put one. For example like this, heavy snowfall can paralyze transportation. So we can add can. Jadi untuk menyampaikan efek atau sebab, effect atau sebab, itu kita bisa menggunakan kata can juga. Heavy snowfall can paralyze transportation. Caranya adalah dengan menulis cause-nya dulu, baru kemudian effect-nya in the end. So, cause in the beginning and then effect in the end. Next, expressing cause and effect. Okay, let's see these tables. You can see how to expressing cause and how to expressing effect. Let's go to the first example. Reflection of light in water droplets in the Earth atmosphere causes rainbows. Ya, Mem sudah tandai warna biru, bagaimana cara menggunakannya. And then the second, rainbows occur because of various forms of water in the air. Because of. Tadi sudah kita jelaskan ya, bagaimana cara meletakkan because of, bagaimana meletakkan because, and bagaimana meletakkan due to. Third, in hot weather or when our muscle warm up due to exertion, we sweat more. Okay, tadi juga sudah dijelaskan, ini contohnya, hanya diulang kembali. And then snowfall can decrease the electricity generated by solar panels. Ini yang contoh tadi menyatakan cause dengan menggunakan can juga bisa. Next, mari kita bandingkan dengan how to express effect. Rainbows are caused by the reflection of light in the water droplets in the Earth atmosphere. Perhatikan ya. Kalian bisa perhatikan bagaimana jika kalian ingin mengungkapkan sebabnya dulu. So you can see this one. But if you want to show the effect first, you want to expressing effect, you can use caused by like this. Okay,
Jadi dua kalimat ini ditukar-tukar saja ya, letaknya ditukar-tukar saja berdasarkan penggunaannya. Jika ingin menyatakan sebab, maka gunakan susunan seperti ini. Tapi jika ingin menyatakan efek, hasil dari hasilnya dulu yang mau kita tampilkan, maka gunakan ini. Sampai di sini bingung atau masih bingung? Okay, let me explain again. Jadi kalau kita mau memutuskan untuk expressing cause-nya dulu, penyebabnya dulu, maka kita tulis ini nih. Penyebab dari pelangi itu apa sih? Itu hasilnya kita letakkan di belakang. Hasilnya adalah rainbows atau pelangi. Jadi sebabnya kita tulis dulu, baru causes, baru hasilnya adalah rainbows. Hasil dari proses tadi adalah rainbows. But kalau kita mau mengungkapkan effect-nya dulu atau efeknya dulu, maka hasilnya dulu kita tampilkan. Nih, rainbows-nya kita letakkan di awal, berbeda dengan ini tadi. Rainbow-nya kita letakkan di belakang. Kalau ini rainbows-nya kita letakkan di depan, and then we add by are caused by the reflection. Kita tambahkan caused by, kemudian barulah proses dari rainbows itu tadi di belakang. Jadi beda ya susunannya ini ya. Sama dengan ini juga seperti itu. Kalian bisa ini kalau ini dengan ini mirip saja, hanya berbeda di 1-2 kata. And then this one, ya bisa kita bandingkan ya. Okay, snowfall can decrease the electricity generated by solar panels, and then the electricity generated by solar panels can be decreased by snowfall. Jadi letaknya saja yang berbeda. Letak dan tambahan katanya. Okay, next. Ways to link causes and effect. Because, therefore, as a result, and consequently. Jadi, there are some ways to link causes and effect. The first is, let's see the pattern, sorry. You can see the effect is first and then continue by cause. Hasilnya duluan, baru ditulis penyebabnya. Hasilnya adalah tsunami. A tsunami generally occurs because a tectonic plate on one side of a fault sinks suddenly during an earthquake. A tsunami ini adalah efeknya dulu, hasilnya adalah tsunami, and then we link with because, kemudian kita tambahkan keterangan cause, penyebabnya. Jadi akhirnya terhubunglah antara cause and effect. Kalau effect-nya dulu, maka caranya adalah dengan menggunakan because, kemudian kita linkkan, kita joinkan. Jadi hasilnya adalah tsunami, kita joinkan dengan because, and then cause-nya adalah a tectonic plate on one side of a fault sinks suddenly during an earthquake. Ini adalah hasil proses. Ini adalah penyebab atau prosesnya. And then yang second bentuk kedua, kita juga bisa menggunakan bentuk selain ini, yaitu meletakkan cause-nya dulu di depan, kemudian baru diikuti effect. Jadi cause-nya duluan, kemudian diikuti effect. For example like this, the lamp absorbs heat from the sun. Therefore, the air above it becomes hot. So, kita bisa menggunakan therefore, kita bisa menggunakan consequently, and then as a result. Ini apabila cause atau prosesnya, penyebabnya ada di depan, kemudian effect-nya, hasilnya ada di belakang. The air above
the land becomes hot. Udara di bumi itu menjadi panas. Consequently, the heated air expands and rises. So ini adalah cause-nya. Kemudian kita sambungkan dengan consequently, and then we continue with effect atau hasil. And then the third example, the heated air expands and rises. As a result, an area of low pressure form over the land. Ini adalah contoh yang ketiga, sama, tetap cause-nya ada di depan. The heated air expand and rises. As a result, an area of low pressure form over the land. Kemudian ini adalah efek atau hasilnya. Next, I will give you some trick how to link causes and effect. If you want to write the cause first and then the effect in the end, you can use causes, leads to, gives rises to, result in, and brings about. For example, like this: a tsunami and disturbances. You can read like this: a tsunami causes disturbance. A tsunami leads to disturbance. A tsunami gives rise to disturbance. And a tsunami results in disturbance, and a tsunami brings about disturbance. Jadi berbeda dengan tadi ya. Kalau tadi adalah bagaimana proses terjadinya tsunami sehingga menyebabkan tsunami. Nah, sekarang adalah tsunami menyebabkan kerusakan gitu. Berarti di sini tsunami letaknya adalah sebagai cause atau penyebab. Kemudian efeknya adalah disturbance, kerusakan. Next, if you want to write effect first, apabila kalian ingin meletakkan efeknya dulu di depan, barulah kalian ingin menjelaskan penyebabnya. So we can change like this. Menjadikan tsunami sebagai efek. Baru disturbance-nya adalah cause. Tetap kita letakkan tsunami-nya di depan, hanya saja penggunaan ini menyebabkan tsunami menjadi efek, and then disturbance menjadi sebab. A tsunami is caused by disturbance. A tsunami is due to disturbance. A tsunami is the effect of disturbance, and a tsunami is a result from disturbance. Okay, I think it's enough. I hope you will understand my explanation today, and I hope you can practice at home how to express cause and effect in other ways, and also you can compare expression of cause and effect provided with ones from other source. Okay, I think it's enough for today. Thanks for watching. Thanks for being in my class. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.